Next, mo sa bakit? Right there. Jiyong ang galawan ko. Jiyong yan. Jiyong. Huwag kang magtago. Ay, feeling gwapo. Dito. Apam, ako anak. Habibi. Ako anak. Giskip kami. Grabe, giskip juga kami. Ano man na? Alas dos, pas inya kon. Daghan man gud mo. Nag-isa lang sa kata. Kaning ma... Uy! Baba! Bastos na! Oh, kanina na! Your teeth is black and mine is white! Oh my God! Oh! Pasina! I don't have that one! My name. What? Bye, yoy, murag ano, Pauli? Sweet snack. I can't hear you. Oh, I can't go here. Look, don't skip. Reto ko sa'yo. May reto ko sa'yo. Bakit si Babing? May reto ko sa'yo. Hi. Oh. May daghan pod. Enjoy ni. Bye, group. Hi. Ikaw po. Bye. Oh, you're Russian. Katawa ko dyan. Diretso ka dyan, ibigay kwarta-kwarta. Uy, ako na eh. Oh my God! You're so handsome! I like you! Ano rin? Ano na ka? Ano rin? Very me. Ina Habibi. No, Habibi! At ay ibigay kwarta-kwarta. Bye. Sige rin po. Bye. Bye. Sa to? Ano ni ma? Habibi. Umi TV. Ay, Umi TV. Hi, Daddy. Can you hear me? Oh, you're so cookie. Sa lipunta. Grabe. Rob. Skirt. Zoom. Sa fake. Bye. Mga mata. Ang kamera ba? Bro, kung si Asmin dito sa kamera doon. Choose lang yung oh! Hindi ko ano. Hi! Nami ko, Andre. Aboy. Mura man nagsujoy-joy oh. Katulik ang tag. Atutuplan. Ang kumyo.